Alright, so today we are going to start with chapter 4, tapi kita bermula dengan yang paling akhir sekali, 4.3, Parabolas. Okay, so let's look at our learning outcomes untuk parabola. Okay, so the first one adalah we are going to determine the equation of parabola. Equation of parabola, dia ada vertex HK and dia ada focus. So dia ada dua benda je lah yang kita akan label, which is vertex and focus. Include dengan kita akan tahu dia punya directrix punya equation dekat mana. And then soalan dia sometimes dia ada bagi standard dan juga general. So macam mana kita nak dapatkan the equation using completing the square method. Okay, so chapter ini kita kena guna banyak completing the square lah untuk dapatkan our equations. Okay, so next let's look at what is parabola. So parabola is defined as a set of points in a plane that are equidistant from a fixed point focus. So kita ada focus dekat sini. Okay, so this is our focus, and then from a fixed line directrix. So ini adalah line of directrix lah. Okay, parabola is actually kita punya quadratic equation, shape of our quadratic equation. So ini kamu tahu kan graf kita adalah graf x square plus ax square plus bx plus c. So kalau kita tengok quadratic equation, it is one type of our parabola lah. Cuma parabola ini hanyalah apabila jarak antara fokus kepada any point yang membentuk parabola ni. So for example here, fokus kepada P ni jarak dia akan sama dengan jarak daripada P kepada our directrix line. So that is what we call as parabola lah. So this distance will be this distance. Okay. So yang dekat bahagian kiri ini adalah kamu punya standard equations. Okay, kita ada dua standard equation apabila x minus h squared equals to 4p y minus k, dan juga it is possible juga kalau equation tu adalah y minus k squared equals to 4px minus h. So ini adalah standard equations lah, kita akan dapat x minus h dan y minus k. And then kita juga boleh tulis our general equation. So general equation sebenarnya datang daripada expansion of our standard form. So kalau kamu expand this standard form, kamu akan dapat these equations. Dan general equations memang selalunya kita akan tulis sama dengan kosong. Okay, so standard form dia adalah completing the square punya part lah. Okay, dia nak suruh kita cepat juga. Alright, so this is the shapes of parabola untuk x minus h squared 4py minus k. So kalau x square ni maksudnya shape kita either open upwards ataupun open downwards lah. Okay, so let's look here. Kalau dia open upwards, this will be the shape of our parabola. Dia terbuka ke atas, maksudnya dia senyum lah. Okay, and then parabola dia ada line of symmetrical kat tengah-tengah ni and point yang kat bawah sekali ni, minimum point kita adalah vertex yang kita label sebagai HK, and then kita ada focus. Focus ini dia berada di dalam parabola. Okay, so jarak antara fokus kepada vertex kita adalah P, dan jarak antara P kita, vertex dengan another directrix line adalah P. Okay, so jarak dia ni mesti samalah. Vertex kepada fokus adalah P dan fokus kepada directrix line pun adalah P. And untuk dapatkan equation of directrix lines ni adalah y equals to k minus p. So nanti saya akan tunjuk macam mana. So kalau p kita less than 0, so negative quadratic. So negative quadratic dia akan sedih ataupun dia open downwards. Okay, dan kita akan ada vertex juga. Maximum point kita adalah vertex lah. Dan kita akan ada focus. So nampak focus dia mesti dalam kita punya parabola. Dan luar dia, okay, so jarak ini adalah P dan luar tu adalah directrix. So kalau kita jumpa function yang y minus k squared, okay, ini dia akan open either ke kanan ataupun ke kiri. So kalau dia positif, P positif, maksudnya kita akan dapat y yang positif, y square yang positif. So dia akan open ke kanan. Okay, sama juga ini adalah line axis of symmetry dan akan ada vertex. So vertex kita dekat bucu ni. So this is our vertex.
So kalau sini vertex, dalam dia adalah fokus. So dalam mangkuk ada fokus. So jarak antara fokus dengan vertex adalah P dan jarak antara vertex dan juga directrix lines adalah P juga. Okay, so nampak line of directrix ni dia berada di luar parabola. Okay. Seterusnya, kalau dia open left ni apabila P kita kat sini negatif. So kalau negatif, so dia akan open kepada left dan vertex sama juga dekat bucu. Dalam vertex adalah fokus. So jarak kita ni P dan apa nama ni? Luar mangkuk kita ni adalah kita punya directrix line. Okay, so ini adalah 4 shapes yang kamu kena hafal lah. Okay, now kita akan pergi kepada example. So now let's look at our first example. Untuk first example ini, so macam mana kita nak dapatkan equation of parabola dengan conditions yang diberi. Okay, so condition yang pertama adalah find the equation of parabola with vertex 0, 0. And satisfy this condition. Dia bagi tahu directrix adalah x plus 4 equals to 0. Okay, so first of all, our equation of parabola tadi adalah x minus h squared equals to 4p y minus k. Okay, so ini kalau dia adalah x square lah, dia buka atas ataupun bawah. Atas atau bawah, okay. Ataupun lagi satu kita ada another equations, y minus k squared equals to 4p x minus h. So ada dua equations ini. Okay, nak hafal dia macam mana? X ni dia sentiasa partner dengan h. Okay, dan y dia akan sentiasa partner dengan k lah. So kalau kita buka atas ataupun bawah, x yang akan square. Kalau kita buka kanan ataupun kiri, y yang akan square. Okay, so itu cara untuk hafal dia. Okay, so let's look at our questions. Dia mention dekat sini, vertex kita dekat 0, 0. So vertex adalah hk. Okay, so if we look back kat sini kita tengok contoh yang ini jap. So vertex kita, coordinates dia adalah HK. Okay, and then fokus dengan directrix ni dia bergantung kepada value of P lah. So kalau dia open to the right, kita akan tambahkan koordinat X dengan P untuk dapatkan our focus. Dan kalau dia open to the left, kita akan tolakkan dengan P untuk dapatkan our focus. Okay, so kamu kena tahu dia open left atau right dahulu. So kat sini directrix adalah x plus 4 equals to 0. So saya cuba jadikan dia sebagai x equals to negative 4. Okay, so bila x equals to negative 4, so now saya buat dahulu dia punya position dia dekat mana. Okay, so first vertex adalah 0, 0. So sini hilang. So sini adalah kita punya 0, 0 origin. So this is my vertex. And then kita ada line x plus 4 equals to 0 ataupun dia adalah x equals to negative 4. So ini adalah line x equals to negative 4. Okay. So kalau line of directrix kita vertical macam ni, so the shape of our parabola is either this part ataupun this part. Okay, so daripada this information saya dah tahu soalan ini dia akan open left ataupun open right. Okay, so bila dia open left atau right, so formula apa yang saya akan guna? Y minus k squared. Okay, so first of all, kita dah tahu formula kita adalah y minus k squared equals to 4p x minus h.
Okay, next. Tadi saya bagi tahu directrix dia berada di luar parabola kita, di luar mangkuk. So, adakah dia berada di sini ataupun di sini? So, kanan ke kiri So, kat sini sini adalah directrix kita. So, ni vertex. Vertex, so saya nak pusing dia macam ni ataupun nak pusing dia ke kanan. So, directrix dia tak boleh sentuh kita punya parabola. So that means our shape will be open to the right. Okay, so because this directrix, so kita akan open to the right. So bila open to the right, P kamu adalah positif. So ini another information yang kita boleh tahulah. So therefore, saya masukkan dahulu vertex 0, 0 dekat dalam this standard equations. So saya ada y tolak kosong squared equals to 4p x tolak kosong. So I have y squared equals to 4px. But I need to know p ni apa value dia. Okay. So jarak antara directrix, so ini adalah directrix lain So jarak antara directrix kepada vertex, so lupa pula, ini adalah shape kita. So jarak antara directrix kepada vertex adalah our P. So that means daripada negative 4 kepada 0, apa distance kita? P adalah 4 lah. So kat sini daripada graph saya dah tahu P will be equals to 4. So therefore, y square will be equals to 4 multiplied by 4x. So dapatlah equation 16x. Memandangkan kamu dah tahu equation of directrix kat sini. Kalau dia open to the right kan, equation of directrix adalah h minus p. Okay. So actually p kamu boleh cari dengan cara itu jugalah. So using directrix line, okay, kita compare x equals to h minus p. So, okay. Karena ni kamu ada equation x equals to negative 4. So, x equals to h kamu adalah kosong kan dekat sini. H kamu kosong tolak p. Tapi kamu dah tahu dah x kamu adalah negative 4. Nampak tak? X kamu adalah negative 4. So saya padam sekejap Sini adalah negative 4. So if you compare dapatlah directly P is equals to 4. Okay. So nak guna cara ini pun boleh lah untuk dapatkan our value of H. Our value of P. Tapi tak semua orang boleh hafal formula tersebut. So that's why saya tunjuk dengan cara manual ini. Jarak antara directrix kepada vertex adalah 4 and since I know that P should be positive untuk right punya open, so that's why saya masukkan positive 4 sahaja. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya lah. Tengok boleh faham tak? Okay. So for this part of the questions, masih lagi menggunakan vertex yang sama 0, 0. Okay, ini sebenarnya soalan B. The condition now is focus is 0, negative 3. Okay, so let's say kita tak tahu dia dekat mana dulu kan. So let's try to sketch the shape dahulu. Okay, so vertex tadi dekat 0, 0. So this is our vertex 0, 0. And then dia kata fokus adalah 0, negative 3. So dekat mana 0, negative 3? Sini 0, 0, negative 3 dekat bawah. So ini pula adalah fokus which is 0, negative 3. Okay. Apa condition, apa benda yang kamu kena tahu? Fokus dia sentiasa berada dalam parabola. So that means
Kalau sini vertex dan sini fokus, so from here I can see that bila saya lukis ke bawah, fokus ada dalam parabola. So that means this will be the shape of our parabola. So apabila fokus berada di 0, -3, kita open downwards. So kalau dia open downwards, what should we do? The equation will be x minus h squared equals to 4p y minus k. Okay, so we are going to use this formula. And then what else yang kita tahu? Bila dia open downwards, that means our p will be negative, less than 0. Okay, so now kamu dah tahu formula dia apa. Sekejap kita try guna comparison Okay, ini open downwards dan sini focus. Macam nak dapatkan focus? H, K plus P. Okay, so kita comparekan dia. Kat sini. So, saya try compare focus punya formula Focus adalah H, K plus P. Kita comparekan dia dengan our formula focus, our coordinate of focus adalah 0, -3. Okay, so tadi saya dah tahu vertex kita kat sini kosong. Sini pun kosong. So from there, saya boleh terus compare K plus P dengan -3. So K plus P is equals to -3. So what is the value of our K? Nampak tak? Vertex kita adalah H, K kan? So since our K is equals to 0, K kita kosong. So gantikan dekat sini. So 0 plus P equals to -3. So kita dapat P equals to -3. Okay. So now dah tahu P adalah -3. Masukkan sahaja dekat dalam standard equations. So here will be x minus 0 squared equals to 4 times by -3 y minus 0, 0 sahaja, tak ada square. So therefore, x square is equals to -12y. So inilah dia equation of our parabola. Next will be, kita tengok condition lain pula. So masih lagi menggunakan vertex yang sama. Remember, vertex adalah HK. Okay, so dekat sini vertex kita adalah 0, 0. Okay, so for condition C, it is open upward and passing through the point 3, 4. Okay, kalau open upwards, maksudnya apa? Open upwards means our P is greater than 0 and our formula will be x minus h squared equals to 4p y minus k. Okay, so daripada information itu kita dah tahu P kita positif dan kita akan gunakan this equation. Alright, so memandangkan kita dah ada dua coordinates, so just substitute into this formula. So saya cakap kat sini, at vertex 0, 0 and point 3, 4. Saya masukkan point kita adalah apa? Saya masukkan dalam this equation So 3 minus 0 squared equals to 4p, y adalah 4 minus 0. So I get 9 equals to 16p and from here I get p equals to 9 over 16. Okay, betul tak P kita positif? Yes, P kita positif. Okay, so this is correct and therefore
our equation of parabola will be x minus 0 squared equals to 4p. P kita tadi adalah 9/16. Y minus 0. So I get x squared equals to 9/4 of y, y saja. 9/4 y. So kita boleh stop dekat sini. Okay. Ataupun let's say lah ada siapa-siapa yang tak suka nampak fractions ni kan. Boleh juga kalau kamu jadikan dia sebagai 4x square equals to 9y. Okay. So dia tak kisahlah mana-mana. So let's go through the next example. Okay, yang ni dia bagi vertex dekat kosong-kosong kan. So sekarang ni kita cuba tengok apabila vertex itu berada di selain kosong-kosong. Okay, so let's look here. Find the standard equation. Okay, dia minta kita cari standard equation of the parabola ini. So ini belum lagi standard equation. So kat sini saya nampak y squared. So our standard equation will be y minus k squared equals to 4p x minus h. So this should be our standard equations lah. Okay, and then soalan seterusnya adalah state the coordinates of its vertex, focus and the equation of directrix. Hence, sketch the graph. Okay, lepas dia suruh kita lukis, lepas dia suruh kita dapatkan info tu, dia suruh kita lukis. Alright, so first of all, let's try to find the standard equation. So, daripada soalan y square tolak 2y sama dengan 2x plus 3. Macam mana saya nak dapatkan this form? So, I am going to completing the square. Okay. Ini saya akan gunakan completing the square. Sekejap, saya tulis kat sini. So, by completing the square, saya gunakan method yang laju untuk completing the square ni So, tengok macam mana saya buat. So, first of all, I'm going to write 2 brackets minus another brackets here. Saya akan letak square equals to, okay, kawasan kiri ni, kanan ni salin je dulu. Okay, so saya tengah fokus dekat yang bahagian sini untuk y square minus 2y. Alright, so the coefficient of y square is 1. So tak perlu buat apa-apa dah lah. So the formula will be y, ini sign kita negatif kan? So minus, ambil value ini 2 akan divided by 2. Okay, syarat dia adalah b divided by 2. So inilah b divided by 2. And what will be the next value yang kita akan letak dekat dalam second bracket? Salin sahaja negative 2/2. Okay, so 1 minus 2/2 will be 1 kan? So y minus 1 squared minus, so negative 1 squared akan dapat positif. So minus dengan 1 sama dengan 2x plus 3. So therefore y minus 1 squared is equals to 2x. Negatif 1 ni pindahkan, so dia jadi positif 1. So 3 tambah 1 dapatlah 4. Okay. Dan last kali saya akan factorize 2. So y minus 1 squared equals to 2x plus 2. Kenapa saya factorize 2? Sebab untuk standard form, x ni koefisien dia 1.
So that's why saya factorize any numbers here untuk letakkan dekat depan ni lah. Okay, and here kamu akan nampak ini sudah dalam bentuk standard form. So this is our standard equation. Alright, seterusnya, let's answer the second part of the question. Coordinates untuk vertex, focus and the directrix line. Vertex, focus dan juga directrix. Okay, vertex adalah bucu kita kan. Vertex apa dia punya syarat? Vertex adalah HK. Okay, HK. So, bila kita compare this standard form dengan this equation, so nampak tak kat sini, kita ada K. Sebab apa? Sign kita kat sini sama, negatif, negatif. So, yang berbeza kat sini K lah. So, K saya adalah 1 dan H saya, kat sini negatif H So, negatif H tapi dekat sini positif. So, maksudnya negatif times by negatif lah akan dapat positif. So bila saya compare dengan dengan formula, saya dapat K equals to 1 dan H equals to, kalau saya buat negative H equals to 2, so H will be equals to negative 2. Tapi sebenarnya kalau kamu terus tulis H equals to negative 2 pun tak ada masalah lah. And then another one, saya terlupa, 4P. 4P kita akan compare dengan 2. So 4P is equals to 2, that means P adalah half. Okay, so P kita half. Bila half dia positif, maksudnya kita akan buka kita punya parabola tu ke kanan. Okay, seterusnya kita label. Okay, so our vertex adalah HK. H adalah negative 2K. Okay, and then focus. Bila dia berada di kanan, it will be H plus PK. Okay, macam mana saya boleh hafal? Okay, kejap. Kita nak senang sebenarnya kita lukis dia. Kejap let's say this is my x-axis. Okay, so ini adalah x, ini adalah y saya. Sebab last kali dia suruh kita lukis vertex adalah, kenapa saya tulis kat sini K? Saya nak tulis apa sebenarnya? 1. Negative 2, 1. So, negative 2 dekat sini, 1 dekat sini. Okay, kejap. Let's say this is negative 2 and here is 1. So, this is my vertex. Okay, and then P tadi adalah half. So, P kalau kanan, P akan berada di dalam. Okay, so buka dia ke kanan kan? So, saya akan tambahkan dengan half lah. So, that's why X ni yang kita akan tambahkan dengan P. Okay, so sebab tu dekat sini H plus PK. Okay, sekejap. Kita tulis kat sini. So, negative 2 plus dengan half, K akan kekal. Negative 2 tambah separuh berapa? 4. Negative 3 over 2, 1. Okay, so this will be your focus, and directrix dia adalah opposite kepada focus. Okay, sebelum itu let's sketch the graph first. Ini graph kita. So nampak dia buka ke kanan. So ini vertex. Semua benda kita kena label. So vertex adalah negative 2, 1. Okay, tadi saya kata fokus berada dekat dalam, dekat sinilah negative 3 over 2. So, let me label it here. So, ini adalah fokus negative 3 over 2, 1. Dan directrix dia kena berada dekat luar ni. Okay, luar mangkuk kita. So, daripada sini, negative 2, bila dia ke kiri, kamu akan tolak dengan value of P. So the equation of directrix will be
X equals to H minus P. So, X equals to H minus half. So, kamu akan dapat negative 5/2. So, that is the equation of directrix lah. So, saya lukis dia dekat belakang ini. So, ini adalah directrix line. So, untuk yang ini boleh faham ke? So, kita dah complete everything lah. Kita dah label vertex, kita dah state the coordinates for vertex, focus and the equation of directrix. Lepas tu, kita dah berjaya lukis our directrix. So, parabola ni 3 je lah yang kamu kena tahu. Vertex dekat mana, focus dekat mana, directrix dekat mana. So, let's look at, example yang terakhir untuk hari ini. Okay, example yang terakhir ini, let's look at the questions. Find the equation of parabola where the axis of symmetry is parallel to x-axis. Axis of symmetry parallel to x-axis. Okay, apakah itu axis of symmetry? So, ini yang saya lukis tadi. Mana graf kita? Oh, here. So, nampak tak? Ini adalah parabola. So, ini adalah axis of symmetry kita. Ini adalah axis of symmetry. Okay, ini pun sama. Same goes to kalau dia tegak macam ni lah. So, ini adalah axis of symmetry. Apa maksud dia? Line yang apabila, ni kita buka kat sini, this line. Line yang kat tengah-tengah bila kita lipat parabola tu, dia symmetrical. Okay, so itu adalah axis of symmetry. So, mana tadi? Okay, sini dah. So, sekarang ni x-axis. Kalau kita lukis x-axis kan, okay, kejap. Ini adalah y-axis. So, ini adalah x-axis. Okay, so kalau sini x-axis, so axis of symmetrical pun same direction. Okay, so in this direction lah. So kalau ini adalah kita punya axis of symmetry, maksudnya parabola kita, dia open either to the right ataupun to the left. Okay, so daripada this information, we know that it's either open, right ataupun left. Next, apa lagi information yang dia bagi? It's passing through the points 1, 1, 1, 3, negative 3 and negative 2, 0. So kita ada 3 points dekat sini. Okay, so this is what we are going to do. So the formula is x minus, bukan x. Kalau open left ataupun right, it will be y minus k squared equals to 4p x minus h. Okay, so this is our equation. Now, kita gantikan formula dia. Sekejap ni saya padam. At 1, 1, masukkan koordinat ini. Saya ada 1 tolak k squared equals to 4p 1 tolak h. So, ini h, ini bukan h. Ini x, ini y. Kita gantikan and then saya biarkan sebagai ini dahulu. Kemudian gantikan pula second coordinates y negative 3. So sama negative 3 equals to 4p 1 minus h. Okay, so from this second equation, ini first equation, ini second equation. Okay, now gantikan pula the third coordinates, negative 2, 0. So here I have 0 minus k squared equals to 4p. X kita adalah negative 2 minus h. So this will be my third equation. Tapi sebab sini kosong kan, so saya squarekan teruslah. Negative k bila squarekan dia akan jadi k squared equals to 4p
negative 2 minus H. Okay, this is my third equation. So untuk dapatkan equation of parabola, saya perlukan H, K dan juga P. So betul lah disebabkan kita ada 3 variable, so kita dapat 3 coordinates untuk dapatkan jawapan dia. Okay, now kita gunakan simultaneous equation. So saya nampak equation yang pertama dengan equation yang kedua, yang belakang dia ni sama. So saya akan samakan sini. Okay, sini dah sama kan? So saya ambil yang sini lah, yang belah kiri dia ni. So it will be 1 minus K squared equals to negative 3 minus K squared. And untuk dapatkan K, saya expand. 1 minus 2K plus K squared equals to 9. So 2 darab negatif 3 darab negatif K dapat plus 9. 6K, 3 darab 2, 6. 6K tambah K squared. Okay, and here I can see K squared boleh cancel each other. Dan saya akan pindahkan 6K to the left and 1 to the right. So, negative 2K minus 6K equals to 9 minus 1. I have negative 8K equals to 8. So, therefore, K is equals to negative 1. So, I now have the answer for K. K adalah negative 1. Next, kita gunakan elimination apa pula? So now I am going to substitute this K into equation 3. Equation 3 mana? Sini. Dan juga equation 1. Sebab now saya nak dapatkan either P ataupun H lah. Okay, so sekejap, saya nak gantikan K into 1. So saya ada 1 plus 1 squared. Oh, sorry. Ini saya nak gunakan color biru. Okay. So 1 plus 1 squared equals to 4P 1 minus H. 1 square adalah, 2 square adalah 4. 4P 1 minus H. And saya biarkan dia macam ni. Okay, so this will be my fourth equation. And then saya nak substitute. Sebenarnya kamu boleh buat apa-apa sahaja tau. K sama dengan, okay, on the third equation. And I have negative 1 squared equals to 4P negative 2 minus H. And I have 1 equals to 4P negative 2 minus H. So this will be my fifth equation. Okay. Kenapa saya biarkan macam ni? Sebab saya nampak kat sini ada 4P, sini pun ada 4P. Okay. So I am going to divide. Yes, I am going to do division. So now saya nak buat equation 4 bahagi equation 5. Okay, so what will happen adalah 4 equals to 4P 1 minus H will be divided by 1. 4P negative 2 minus H. Okay, 4 bahagi 1. Okay, sebenarnya kan kejap sini. Terpadam. Okay, so sinilah. Okay, 4 bahagi 1 dapat 4 sama dengan 4P potong dengan 4P. So tinggallah 1 over H. 1 minus H over negatif kepada 2 plus H. Okay, and ini kita boleh cross dia. Darab. Pindahkan, so it will be negative 4 darab dengan 2 plus H
sama dengan 1 minus H. Negative 8 minus 4H sama dengan 1 minus H. Cukup ruang pula. So, tak balik ke tepi ni. Saya ada negative 3H equals to 1 tambah 8, 9 and H will be negative 3. Okay, mana datang negative 3H? Negative 4. Pindahkan H ke sini. So, dapatlah negative 3H. Okay, so this is our answer for H. And last sekali, kita perlukan P. So, P boleh masukkan dekat mana-mana lah. So, nak senang saya gantikan P dekat sini. Okay. So, I am going to substitute H and K into equation 4. Okay. So, 4 equals to 4P 1. Sorry, kita tak ada H dah. Tak ada K dah. So, ini saja. Into 4. So, 4P 1 plus 3. So, saya ada 16P. Dan P will be 1 over 4. Okay. So, P adalah 1 over 4. Okay. Belum habis. So, last kali, the final answer will be equation of parabola adalah Y. Kita masukkan balik dekat sini So, Y minus K. So, Y plus 1 squared equals to 4 multiplied by 1 over 4 X plus 3. And this will be our final answer lah. Y plus 1 squared equals to 4 darab 4. 4 bagi 4, 1. So, X plus 3. So, ini barulah kita punya final answer. Okay. So, ini saja untuk parabola. So, just you know that kita kena tahu dia dekat kiri atau kanan, atas atau bawah lah. And then the rest sebenarnya kita akan faham daripada soalan sahaja. Tengok soalan tu bagi tahu apa, baru kita tahu dia buka mana. Okay. Alright, so this will be the end of today's lesson. So that's all for today, everyone. Thank you.